अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, अभी मैं जद्दा एयरपोर्ट पे हूँ और जो लोग जद्दा आए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे दो एयरपोर्ट हैं। एक सऊदी एयरलाइंस और ख़लीज के लिए जो फ़्लाइटें हैं उनका एक एयरपोर्ट है, और दूसरा एयरपोर्ट उन जहाज़ों के लिए है जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, ख़लीज के नहीं होते हैं या सऊदी फ़्लाइटें नहीं होती हैं, वो पुराना एयरपोर्ट है। और ऐसी ही तीसरा जो एयरपोर्ट है वो है हाजियों का, जिसमें उम्रा और हज के दिनों में, यानी समझें कि रमज़ान और हज के दिनों में हाजी वहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से गोया 3 एयरपोर्ट हैं यहाँ पर। और ये जो नया एयरपोर्ट है माशाल्लाह इसको नए ढंग से बनाया गया है। इसमें आप देखें एक हौज़ है और हौज़ में आप देखें मछलियाँ तैर रही हैं। ये एक तरह से देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मछलियाँ यहाँ पे तैर रही हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस एयरपोर्ट को एक नए अंदाज़ में, एक नए लुक में देखेंगे। अभी मैं ऊपरी फ्लोर पे हूँ और आप नीचे देखें, नीचे एक फ्लोर है यानी ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फिर ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ से जो लोग आते हैं उनको यहाँ से रिसीव किया जाता है। तो आपको दिखा रहा हूँ जद्दा एयरपोर्ट का एक बेहतरीन लुक। ये वो जगह है जहाँ से लोग निकलते हैं बाहर, और वो जगह जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं उसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखलाता हूँ। आइए वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। और ऐसे ही आप देखें ये खजूर का दरख्त है, लेकिन ये दर हकीकत ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का है, अल्लाह आलम। बहुत ही बेहतरीन लुक दिया गया है। और इधर देखें अलबैक है कि अगर आपको कुछ खाना पीना है तो अलबैक में आ जाएं। मुनासिब रेट है, लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट के हिसाब से बहुत ही मुनासिब है। यहाँ पे आप खाना लें, और अगर आपको खाना हो यहीं पे तो फिर आप ऊपर चले जाएं। यहाँ पे ये जो जगह है लिफ्ट से आप चले जाएं ऊपर, यहाँ बैठ कर के आप खा लें। और ऐसी आप इस साइड में आप देखें इधर ट्रेन का है, जो ट्रेन जद्दा से मदीना और मक्का की तरफ जाती है। तो ये ट्रेन है और आप सीधे जाएंगे, टिकट लें, या फिर अगर आपके पास टिकट है तो फिर आप स्कैन करके सीधे आप जा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको जद्दा एयरपोर्ट से कहीं जाना है तो फिर आप यहाँ से आगे सीधे जाएंगे, आगे लिफ्ट है, उस लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे और उसके बाद वो जगह है जहाँ से आप फ़्लाइटें पकड़ेंगे। क्योंकि हम लोग अभी नीचे हैं और यहाँ से ऊपर जाने का ही रास्ता है। जो आगे आप लिफ्ट देख रहे हैं, ये जो लिफ्ट है, इसी लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे और वहाँ से आपको वो फ़्लाइटें मिल जाएंगी जहाँ आपको जाना है। तो नाजरीन, अब जद्दा एयरपोर्ट से सीधे मक्का मुकर्रमा की तरफ चल रहे हैं। और ये आप बोर्ड देखें जिस पे लिखा हुआ है कि ये रास्ता सीधे मक्का मुकर्रमा की तरफ लेके जाता है। तो चलते हैं मक्का मुकर्रमा। जद्दा में आप आएंगे तो इसमें आपको रास्तों का जाल मिलेगा। अगर आप रास्ता भूल जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैं किस तरफ से जाऊं, किधर से निकलूं। इसलिए जद्दा में रास्तों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो रास्ता है ये सीधे आपको आगे ले जा कर के जो मक्का की तरफ ट्रेन जाती है, इसे क़तारुल हरमैन कहते हैं, यानी हरमैन ट्रेन वहाँ पे मिला देगा। फिर उसके बाद आप वहीं से सीधे मक्का वाले रास्ते पे हो जाएं। तो मक्का जाने का 2 रास्ता है, या तो आप उस तरफ से जाएं जो रहल बनी हुई है, या फिर आप जम्मू वाले रास्ते से होकर के जाएं। नाजरीन, ये रास्ता आपको सीधे मक्का मुकर्रमा की तरफ लेके जाएगा। दोनों तरफ गाड़ियों का रास्ता है और बीच में ये जो आप जालियां देख रहे हैं, ये जाली
یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس کے بیچ میں ٹرین جاتی ہے مکہ کی طرف. یہ ٹرین ہے، ٹرین کا راستہ ہے. ناظرین یہ جدہ میں جو ٹرین کا اسٹیشن ہے وہ یہ جگہ ہے جو ٹرین کا اسٹیشن ہے، اور یہاں سے ٹرین یا تو مکہ کی طرف چلی جاتی ہے یا پھر مدینہ منورہ کی طرف چلی جاتی ہے. اور ادھر یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ آپ کو سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف لے کے جائے گا. اور یہی وہ راستہ ہے جو عام طور پہ زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی راستے پر وہ رحل بھی پڑتی ہے. تو ہم آپ کو اسی راستے سے لے کے چل رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. تو ناظرین شام کا وقت ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور شام کے وقت کا جو منظر ہے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی بہترین منظر ہے، دل فریب منظر ہے. اور اگر آپ باہر نکلیں گے تو جو موسم ہے، موسم ماشاءاللہ نہ تو کوئی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہے. ہوا چلتی ہے، اگر آپ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈک لگے. یہ راستہ آپ کو سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ایک چیز اور بتلا دوں، یہاں پہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر اگر بڑی گاڑی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 100 ہوتی ہے، اور اگر چھوٹی گاڑی ہے تو پھر آپ 120 کی اسپیڈ میں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے اوپر جائیں گے تو پھر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی تصویر اتار سکتے ہیں. ابھی یہاں سے یہ دکھا رہا ہے مکہ مکرمہ کا راستہ سیدھے ہے، اور اگر آپ یہاں سے دائیں مڑ جائیں گے تو ایک جگہ ہے بہرا، وہاں آپ جا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ اسپیڈ دی ہوئی ہے کہ بسوں کی اسپیڈ 100 ہے اور ٹرک وغیرہ کی اسپیڈ 80 ہے اور چھوٹی گاڑیوں کی اسپیڈ 120 ہے. تھوڑی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ حرم کے حدود میں داخل ہونے والے ہیں. یہ جو آپ دائرے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پار حرم کا حد نہیں ہے اور اس پار حرم ہے. یعنی یہ حرم کے حدود کی علامت ہے کہ یہاں سے اب مکہ مکرمہ کے حرم کی حد شروع ہو رہی ہے. یہ ایک نئی تحقیق ہے. پہلے جو تحقیق ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو رحل بنا ہوا ہے وہی حرم کے حدود کا اشارہ دیتا ہے، لیکن بعد میں جب نئی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، اس سے اور تھوڑا سا آگے جا کر کے وہاں سے حرم کا حد شروع ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اور اندر جائیں گے تب وہاں پہ آپ کو رحل ملے گی. بہرحال اب الحمدللہ ہم لوگ مکہ مکرمہ کے حد میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ ہم حرم کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ رحل ہے، یعنی سمجھیں کہ 3-4 کلومیٹر اور آپ اندر چلے آتے ہیں تب جا کر کے آپ کو یہ رحل ملتا ہے. یہ ہم ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں. یہاں سے ڈھلان ہے اور ابھی میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ یہاں سے مکہ مکرمہ میں جو کلاک ٹاور ہے وہ کلاک ٹاور یہاں سے دکھلائی دیتا ہے. یہاں سے آپ مکہ مکرمہ میں کلاک ٹاور کو دیکھیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. کلاک ٹاور یہ مکہ کی نشانی بن گیا ہے. رات کا وقت ہے اس لیے زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال مکہ مکرمہ میں آپ کلاک ٹاور کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مکہ کے اندر گھوم رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھا جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ تک کا ویڈیو. امید کی آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.